Assalamualaikum cikgu. Baiklah, untuk soalan nombor 6. A factory producing pesticide uses a logic system to ensure the volume of pesticide in a plastic bottle is within acceptable range. Jadi saya akan highlight volume of pesticide in a plastic bottle is within acceptable range. Okay. Figure 8.1 shows the arrangement of logic system fixed beside a conveyor belt carrying bottles of pesticide. The radioactive detectors S1 and S2 detect the levels of radiation passing through the bottles. Okay. Jadi detektor S1 dengan detektor S2. Detektor S1 dengan detektor S2. Ada input, ada dua input, ada satu output, radioactive source. Okay, seterusnya dia kata detector S1 and S2 will give input 0 to logic gate system when they receive a low level of radiation, and will give input 1 to logic gate system when they receive a high level of radiation. Jadi macam dalam tajuk yang kita belajar sebelum ni, bab 5, kalau untuk liquid, kalau dia kata low level of radiation, jadi maknanya dia ada liquid, ada presence of liquid. Kalau dia kata low level, kalau dia kata high level, maksudnya dia tiada liquid. Okey, seterusnya soalan A, state the level of the pesticide in the bottle if the input S1 is 0. Maksudnya input dia 0. Input 0 maksudnya dia ada presence of liquid. Jadi level of pesticide in bottle is higher than detector S1. Because low radiation is detected by the detector. Low radiation is detected by the detector. Okay. Untuk soalan seterusnya dia tanya level of pesticide if the input is 1. Input is 1 maksudnya dia tiada liquid. Jadi jawapan dia vice versa je dengan jawapan A. Level of pesticide in bottle is lower than detector S1 because higher radiation is detected by the detector. Okay, seterusnya
soalan C. Soalan C dia bagi figure 8.2 shows two combinations of logic gates P and Q that are suggested to develop the logic gate system. So ada input S1, ada logic gate P dengan logic gate Q. Name logic gate M. Logic gate M. Logic gate M adalah OR gate. Okay, seterusnya dia minta complete the truth tables for P and Q. Ni untuk P, untuk table P. Okay, untuk table P, jadi 011 dengan 001. Ni adalah gate NOT, jadi dia akan inverse, dia jadi 110. Ni adalah gate N, jadi kalau N dia akan darab 0 darab 1 sama dengan 0, 1 darab 1 sama dengan 1, 1 darab 0 sama dengan 0. Jadi jawapan dia dekat sini adalah 010. Untuk logic gate Q pula, sama juga dia bagi 011 dengan 001. 011, 001. Ni NOT gate, jadi dia akan inverse jadi 110. Ni adalah OR gate, jadi dia akan tambah. Jadi dia 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi jawapan dia adalah 111. Okey, untuk E pula, soalan terakhir. When the output of logic gate system is 1, output of logic gate system is 1, indicates the volume of pesticide in the bottle is within the acceptable range. Maksudnya dia within, maksudnya kalau within detector S1 ni adalah liquid, S2 ini adalah level of pesticide, maksudnya dia within S1 dengan S2. Seterusnya dia kata when output of logic gate is 0, it indicates the volume of the pesticide is outside the acceptable range. Bila dia outside of acceptable range, kiranya acceptable range dia between S1 dengan S2, maksudnya dia sama ada di bawah, maksudnya dia sama ada di bawah S2 ataupun dia di atas, ataupun dia atas daripada S1, maksudnya dia tak ada dekat tengah-tengah. Okey, dia lepas tu soalan 1 Roman dia minta based on the output of the truth tables, which combination of logic gate is suitable to be used for the logic gate system. Baiklah, kita rujuk semula pada jawab yang ke atas. Dia kata bila input dia kosong, bila input kosong sama dengan low level of radiation, bila input 1 sama dengan high level of radiation. Macam kita tahu, input kosong sama dengan low level of radiation, which is dia ada liquid. Maksudnya bila dia ada liquid, input kosong tu adalah dekat S2 sebab dia ada presence of liquid dekat situ. Seterusnya input 1 high level of radiation, tak ada liquid. Input S1 adalah 1. Okey, jadi kita akan ambil input, jumlah input ni, value input ni kita akan letakkan dekat yang ini.
within. Maksudnya sini adalah kosong, sini adalah 1. Terbalik. Sini 1 dan sini kosong. Sebab sini ada presence of liquid, sini dekat bawah ada presence of liquid, dekat bawah tak ada presence of liquid. Tak ada presence of liquid. Okey. Jadi kita cuba kita padam semula yang kita dah kira. Jadi soalan dia minta dia nak yang suitable to be used. Jadi kalau yang suitable, mesti kita kalau yang suitable, dia mestilah boleh detect. Dia logic gate tu dia mesti boleh detect sama ada level of pesticide tu lebih ataupun kurang daripada acceptable range. Level of pesticide sama ada dia lebih ataupun kurang. Jadi macam yang dekat sini, dia nak output dia 1 supaya kita boleh tahu is within the acceptable range. Jadi output 1. Kita try yang logic gate P. 1. Input 1 sama dengan input S1 sama dengan 1, input S2 sama dengan 0. Jadi 1 NOT gate dia akan inverse, dia jadi 1. 1 darab 1 dapat 1. So logic gate S2 boleh detect logic gate P boleh detect within the acceptable range. Untuk logic gate Q pula 1, 0. 1 dan 0. 1 dan 1. Maaf. 1 dan 1. Tambah dapat 1. Tapi cuba kalau kita apa kata kita cuba semua yang ada dekat sini, dekat truth table. Macam yang kita boleh lihat, macam yang cikgu nampak, output untuk logic gate P ada 0, ada 1 dan ada 0. Tapi kalau untuk logic gate Q semua 1. Maksudnya dia akan sentiasa detect level of pesticide tu sebagai within acceptable range. Within acceptable range. While logic gate P dia boleh detect sama ada dia within, sama ada dia within atau dia outside the acceptable range. Jadi logic gate yang paling sesuai adalah logic gate P sebab dia boleh detect within ataupun outside. Logic gate Q logic gate Q tak sesuai sebab dia hanya boleh detect within sahaja. Dia tak boleh detect outside. Dia tak boleh detect level of pesticide yang outside of acceptable range. Jadi jawapan untuk soalan E adalah combination based on the output of the truth tables, which combination of logic gate is suitable to be used for the logic gate system? Combination of logic gate P. Untuk reason dia pula, when volume of pesticide is within the acceptable range, gate
logic gate P gives an output of 1. Manakala reason yang kedua, when volume of pesticide is outside the acceptable range, logic gate P gives an output of 0. Baiklah. So itu adalah jawapan-jawapan untuk semua soalan yang cikgu bagi.